Apa kamu Desi? Ayah kaya, nanti kau dia tidak kaya. अरे विदेशी बंधु देखिला आम पाखने से सापटे कामुड़ कामुड़ देसी अरे ताहले अविलंब करनी इते शीघ्र पारुच बद्राज पाखु हे भगवान एते बड़े निचिका जगलरी हम चारि भणी कोठी नै की जीवो कान व्यस्त हर किसी दरकार नहीं ओ मध्य तमरे साथे जीवी आमे साथे की रे की जीवा अरे विदेशी बंधु तमे हम साथे जीवा हेले ते कदरे ठीक अछि हेले चली न न आम पर के जी हे जीव ताहेले हम कोन करबो कहिला सही कथा ठीक जे हेले एठी तो किछ करी होबनी ना अरे विदेशी बंधु मुझे देख से कथा भाबुची हम चारि भणी एते बड़े जंगल रे कोन करिबु अरे बंधु तुमको हाथ जोड़ी नेउरा होची तम जेमती हेले बिना आम पाके पहुंचे दिया तो बुझो का कि कोड करि परबे एठी अरे बंधु किछ उपाय भाबुना आम पाके भला करिया कोड करबी सतर जदी ताकर नो नो किछ हे जाए ताहले मु निज करि क्षमा करि परिबी कोड करबी अच्छा गोटे कथा कहबी खराब भाई बड़ी तो आई नहीं नहीं तुम जदी किछ खराब भाई बड़ी ताहले जो स्थान सापटा कामड़ीचिरा से स्थान रु मु पार्टी द्वारा विषयटा काढी दे अरे बंधु चेष्टा करिबी तुमको जहाँ करे बारे शीघ्र करा खेले ना जेमती हेले भी आम पाके पहुंचे दिया गोटाए कथा से सापर होते विषाक्त जे मते मध्य विषाक्त करि पारे तेणु मो पाई पानी रो व्यवस्था करथि अरे बंधु ताल ठीक अछि मु एने जाई की पानी व्यवस्था करूची तुम जेमती हेले भी आम पाके पहुंचे दिया ताले तबा अपेक्षा करो
माने तुम संग साथी मैंने कहले बोले मु से स्थान को छोड़ी ता छड़ा मु किछि देखिले जानी मो पर रागिबानी हेली बाबू कि आपण तमन मो पर तब रागुना आपण जदी अच्छा आपण जदी टे समय न असथांती हां सत्रिता मोर कौन चाहिए सेटा से भगवान को जना अच्छा मु आपण को कौन कही थारे परिचय सातरे मत किछि बुझी पारुनी ना भद्री तबे सेमिति कहला एटा तो होची मो कर्तव्य अरे मु जडे सही की जदी इति किछि के करने परबी ताइले मोर मणि सजन मने की किला कहला देखियो सेटा तो सत हालो हेले कोड कि आपण जाने पारे कि आपण का परिचय अरे सेई प्रश्न जदी तुमको पचारे तमरो परिचय को प्रथम तो परिचय दियो तापर जदी मते ठीक लागिबो निश्चय देई मो परिचय श्री बाबू हालो मने ठीक सुनिबा के पड़िबा ठीक अछि न मने ठीक सुनिबा ना अरे तू हरालो सुना बीरा बरा बीरा बरा बीरा बरा 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 सुना बीरा बरा बीरा बरा सुना बीरा बरा बीरा बरा मारा बेसन का सुर पर है मारा बेसन का सुर पर है कहुआ की सुना हे बीरा बरा मारा बेसना की काना बरा कहुआ की सुना हे बीरा बरा मारा बेसना की काना बरा मोय देख सुनेछ ना हालो माया नगरी तोरा पिया गाना मामा आज तोरा पिता मोरा मेरा काहे बिगा बोरा माया नगरी तोरा पिया गाना मामा आज तोरा पिता मोरा मेरा काहे बिगा बोरा बीरा बरा बीरा बरा बीरा बरा सुना है बीरा बरा बीरा बरा बीरा बरा सुना है बीरा बरा बाबूजी बीरा सुना है बीरा बरा बाबूजी बीरा मन कृष्ण करो सुन बच्चे कृष्ण करो सुन परिचय कहुआ कृष्ण रे बीरा बरा मन रे कृष्ण सीतारा कहुआ कृष्ण रे बीरा बरा मन रे कृष्ण सीतारा मोरा
তারপরে এই হচ্ছে তো পরিচয় শুনিলে তো নাম হচ্ছে মানে প্রিয়ঙ্কা আরে সুন্দর নাম তো তোমার নাম যদি সুন্দর হয়েছে না ঠিক তুমি দেখো সেটি কি সুন্দরী সাথে না করো খিলি বাবু তুমি ବି ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିବା ନାଟକର ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର ମାଝୀ, ଜୟପାଲ ମାଝୀ, ରାମ ସିଂ ମାଝୀ, ଧନଞ୍ଜୟ ପଟେଲ, ଦୁଃଖ ମାଝୀ, ମହିପାଲ ମାଝୀ, परशुराम धरुआ एही समस्त मिसी गोटी गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करिसथि तांको हमर क्षेत्र अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद। हेलो କୁହନ ଏଇ ବାବୁ ସାଥିରେ ତମ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଜାଣିପାରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ परिचय ठीक अछि जेतेबेले कथा देछि परिचय देबे बोली जदी मो परिचय ସତରେ ତାହେଲେ ମନେ ଦେଖି ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ତାଇ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଜମାରୁ ହବନି ହେଲା ନା ନା ମନେ ଦେଖି हेलो ଶୁଣି परिचय सुन थाए मोहरा मरा दे सुन गो नारी बरा चंदन गड़ाटाई मोखरा नम मोटाई प्रेम कुमारा परिचय सुन थाए मोहरा मरा दे सुन गो नारी बरा चंदन गड़ाटाई मोखरा नम मोटाई प्रेम कुमारा छोड़ले କୁହନ ଆସିଥିଲି ନଦୀ କୁଲକୁ ପିତ ଦାନ ଦବା ପାଇଁ ନାରୀ କନ୍ଦନ ଆସିଥିଲି ମୋହି ଛାଇ ଆସିଥିଲି ନଦୀ କୁଲକୁ ପିତ ଦାନ ଦବା ପାଇଁ नारी कंदना परिचय सुन थारे मोहरा मादे सुन नारी बहरा चंदन गड़ाटाई मोखरा तुम्हारा
ତମ ପରିଚୟ? ତମ ନାମ ହଉଛି ପ୍ରେମ କୁମାର। ସତରେ ତମ ନାମ ଯେମିତି ତମ ରୂପ ରେଖା ଅଙ୍ଗି ଢଙ୍ଗି ତମ ଚାଳି ଚାଳଣି ଆରେ ଥାଉ 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 ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମତେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମେ ନା ଝିଅକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚୟ ଦିଆ ନିଆ ସାରିଛେ ଏଥର ତମ ବାଟରେ ତମେ ଫେରି ଯାଅ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି କହିଲ ତମେ ଚାଲିଯିବ? ଆଉ କଣ ଏଠି କଣ କରିବି? ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ, କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ହେଲା ଆସି ସୁହାବିରାଗ ଆସିଲ ଆସ ମତେ ରଖୁଥିଲ ମାନେ ତମକୁ କଣ ଏମିତି ଲାଜ କରିଲ? ତାପରେ ଲାଜ ଯାଉଛ? ଆରେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା ହଉଥିଲ, ଏମିତି କଣ ମୁଁ ତ ଏ କଣ ମୁଁ ନା ତମକୁ ତାଗ କଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନା ତମକୁ ମାନେ ସେଇ ମାନେଟା ଏଠି ରହିବ ନା ମୁଁ ଯିବି? ବାବୁ ମୁଁ ନା ତମକୁ ତମେ ନା ମତେ କଣ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମୁଁ ନା ତମକୁ ତମେ ନା ମତେ ଭଲ ପାଉଛି। ଦେଖା ହେଇକି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇନି କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଆଲୋ ଶୁଣିପାରୁଛ ନାଇଁ लो? କଣ କହିଲ? ଏଇ ବାବୁ ଶୁଣୁଛ ନା? କଣ ସତରେ ନା ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଦେଖ ନା ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ନା ସେବେଠାରୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ କାମ କରୁନ? କଣ କରିବି? ଏଇ ଦେଖୁନ ବିଛୁଆତି ଲତା ବାଇଡଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଦେହରେ ପୁରା ଘଷି ଦିଅ, ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ ନା କଣ ସତରେ କଣ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବନି? ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି? ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ପାହାଡ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଝରଣା ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସତରେ ତାଇରେ ସେମିତି ବି ମତେ ଭଲ ପାଉନ? ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମଜା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ସଜା ହେଇଯାଇ ଜାଣିଛ ନା? ଶୁଣୁଛ ନା? ଶୁଣୁছিଲୁ କଣ ନା? I love you. I love you. यार हमारे पे पड़ो ଥରେ ତ କହନ ମତେ I love you. ଥରେ ତ କହନ ମତେ জীবন আমার সবুজ জীবন সবুজ
रास्ते को रात कहर हेलो ए କହିଲ ତମ ମୁହଁରେ କଣ ଲାଜ ଶରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ମତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ? ବାବୁ। ଲାଜ ଶରମ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଛ। ଶୁଣୁଛ ନା ଆହା ମୋର ଗୁଲାପି ଗାରି ଗো ଆହା ମୋର ଗୁଲାପି ଗାରି ଆହା ମୋର ଗୁଲାପି ଗାରି ଗो ଆହା ମୋର ଗୁଲାପି ଗାରି ତୋର ନାଇଁ जादू गो झिझिया गुलाबी तोर नाई जादू गो झिझिया गुलाबी तेरी दीवानी करवट पड़ी जाई तारा दिया साथी नाई बाले दौड़ी लगे मोरी जीवी मोईता दीवानी मेरा साथे को रब सहर होते दीवानी मेरा साथे को रब सहर होते गोटे झिया पिले कि तुमको कहूची भल पाउची भल पाउची भल पाउची हेले तमे पूरे सफिरा हे ए नारी र कथा को मन बुझी पाउन अच्छा बुझी पारुनी भैया तो बुझी पारुनी हेलो ए कोरे ना भला पाउछ तमे ना अरे ठीक अछि जदी भला पाउछ ताहले मो प्रश्न उत्तर देई पारिबो ना आउ जदी उत्तर न देई पारिछु ना पूरा मारी फटे देवी गाल को जड़िछु ना सफिर ना को हेलो ए काई कहू ना ए गोटाए कथा कोन देह को न बनी खराब भाई हला सफिर ना कोन ठीक अछि हेलो ए गोटाए कथा कहिलो ना कोन अच्छा लो तमरो जातिटा कोडे कहिलो देखि आम जाति हां आम जाति होची हां नारी जाति अरे बहुत सुंदर उत्तर दो छो बढ़िया कथा तब जातिटा नारी जातिरा अच्छा ए नारी जातिटा केरे प्रकार मते ଟିକେ कहिला नारी तो गोटे प्रकार आ ता जाति पुणी गोटे हेतिबो अरे नारी गोटाए प्रकार बोली मु भी जानि छी ए नारी रा जाति माने बुझिछ ना नारी रा गुण रूप प्रकृति से सब को नहीं सेया कर गोटाए जाति कहया जानि छ ना सतरे हां सेटा पुणी केमिति केमती सेटा भी कहया को पड़िबो अरे कहू ना केमती ढाई आसीबा प्रेम करबा ए बाबू
ଆଲୋ ଏ ନାରୀର ଜାତି ହଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ନା? ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଲୋ, ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ଚାରି ପ୍ରକାର? ସେଇଟା ପୁଣି ଆଲୋ ଏ ଜାଣିଛ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ ଜାଣିଛ ନା? ଶଙ୍ଖିନୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ହସ୍ତିନୀ ଆଉ ଚିତ୍ରିଣୀର ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ, ଆଉ ଚିତ୍ରିଣୀ ଜାତିର ନାରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? କଣ କରନ୍ତି? ସଦାବେଳେ ଏମିତି ତମ ପରି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେହକୁ ସଜେଇ ହେଇ ଏମିତି ଥଇ ଥଇ ହେଉନଥିବ। ତମେ ହଉଛ ସେଇ ଜାତିର ନାରୀ। ଇ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ ନା କଥା କେମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ ଭାବୁଛି ପୁଣି ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବିନି। ଆଉ କଣ ସିଧା ସିଧା କହିବି? ସିଧା ସିଧା ଯିବି। ଖାଇବା ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ଅଛି। ଖାଇବା ଅଛି। ତମେ ତ କହିଲ ସିଧା 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 ପାଇ। ହେ ଭଗବାନ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଆଲୋ ଏ ଭଲ ପାଇବା କଣ ଜାଣିଛ? ଆଲୋ ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିଛ? ଆଲୋ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଏକ ଏମିତି ପବିତ୍ର ଝରଣା, ସେଇ ଝରଣାରେ ଯେ ଥରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ନା ତା ଦେହ ସାରା ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ସାଥିରେ ବାବୁ ଆଇ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଝରଣାରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାରିବନି ଲୋ, ବିଛି ବିଛିକା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଝରଣାରେ ବୁଡି ମରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବୁଢୀ ମାରିବି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଅଛ କହିଲ? ଆଲୋ ଏ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। କଣ? ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଝରଣା, ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ କେବେ ଛଳନା। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଝରଣା, ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ କେବେ ଛଳନା। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଝରଣା, ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ କେବେ ଛଳନା। ବରଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର ବରଦାନ, ପ୍ରେମ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ, ପ୍ରେମରେ କଳଙ୍କ ଆଉ ଲଗାନା। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଝରଣା, ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ କେବେ ଛଳନା। ଏ ଦୁନିଆରେ ତମ ପରି ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଲୋ, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ଆଲୋ ଏ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଝିଅ ଜାତିଙ୍କୁ କହୁନି, କେବଳ ତମ ପରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? କଣ କରନ୍ତି? ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହାରୁରା ଛାଡ଼ି ତମେ ନୂଆକୁ ଆପଣା। ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାହାରୁରା ଛାଡ଼ି ତମେ ନୂଆକୁ ଆପଣା କରି ସେମିତି ପ୍ରେମକୁ କରେଲ ଘୃଣା। ପ୍ରେମ ଏକ ପବିତ୍ର ଝରଣା, ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ କେବେ ଛଳନା। ସାଥୀ କଣ ସାଥିରେ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବନି। ହିରୋ ଓ ହିରୋଇନଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ କେଶବ ମାଝୀ, ପୁରନ୍ଧର ମାଝୀ, ଡୋଲାମଣି ପତ୍କିନାର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁଞ୍ଜି, ଜଳନ୍ଧର ମାଝୀ ଏହି ସମସ୍ତେ ମିଶି 20 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ଧରଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ 200 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବା ଧନ୍ୟବାଦ।
बाबू तमे जदि मते भल ना पाइबा ताले मु कौन करबी जानि छ आउ काहको भल पाइबा नहेले बा हेइ जीव भविष्यत रे जा हवा का तमर हबो मोर कोटे जीव देखा ना तमे जदि मते भल ना पाइबा ताले मु विष खाई की मरी सतरे तो विष खाई मोर आ तम मरलो मु कोन करबी एमती कहबे बोलो चला नाही लो अरे तमे मरिबा तमर जो मोर कोटे जीव बरम बढ़िया हबो तमे जो बंच की जो खाउ चला के फमार छ सेटा तो बंची जीव अरे जाओ ना जा कोनी ना जाओ सतरे मारी जिमेला जाओ लो जीवित मसाड़ी पाखरे सतरे जीवित विश्वास करो तम जीवित तम दशा कार्य मु सब खर्च करी सतरे जीवित हलो सतरे अरे जाओ जीवित ना आ जाओ सतरे रागु रागु बहुत राग पहले कौन सतरे जदि आत्महत्या कर दी आजिकाली का झील को विश्वास नहीं हो ताहले मते पाप होइछ नाही रे बाबा नाही से पापर भागीदार हवा के चाहे ना ताको मो निश्चय खोजी आ गोटाई कथा एमती मिसी देखिବାକୁ भारी सुंदर हां हां आउ ए छाती भीतर हृदयटा कहछि हां हां ताको निश्चय खोजिबी प्रियका अरे प्रियका अरे ए प्रियका केमती लागिला काय की मते मारला कहला काई के कोडबा माइले जाई बन पहले कोड काई के मते माइला कहला अरे कोड कई जाउथिला देखि भाइला रे मरी बाग जाउथिली अरे पागल सत जन्म रो पुण्य बोले मनीष जन्म मिली जाए आ तमे सेई मनीष रो जीवटा को मृत्यु माते मटरी में सेदवा चाहछि तमे त कहला कि तमे मते माला पाउना परी ए जीवन के रखिया लाभ गणे कहला तमन स्वतंत्र मते भलो पा ए सत खबर बहुत भलो पा सत कहछरा अरे कहली पर तमे तुम कथा को जमारे बुझी पारुना अरे देखो बच्चा अरे मुखे बोले तुमको प्रेम परीक्षा करते आ से प्रेम परीक्षा राजी तमे नहीं चलो कहली हेलो मुखाइबा का कहला मु मध्य तुमको भलो पाई बसी छी आई लव यू से आई लव यू सेम दिलो सती मते अरे जानि छरा हम যদি বিশ্বাস লাগে তাহলে আসরা এই হাতে দিও আমার দি হৃদয় কো আজি গোটাই হৃদয় পড়ে তো আসো ऐसा थी होना हेलो कथा दियो साथी के मत तो मते भूली बनी साथी रे जन्म जन्म मो साथी रहिबो ना ए साथी मु तुमको कथा दउची मु ना तुमको जमार भूलिबिनी हेलो ए देखो भूली बनी नहले तू घर को गला परे कहा साथी रे एमती नाइ मो
ଆରେ ଆସ ନା ଏଇ ମିଳନ ଅତିଥିକୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମୃତି କରି ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ସାତରେ ଆରେ ଏ ମିଳନ ଅତିଥି ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି আরে এ মিলন এ অভুলা স্মৃতি এ মিলন এ অভুলা স্মৃতি মধুতে জীবাবে মাছি মধুতে জীবাবে মাছি তবে মো জীবন তবে মো জীবন মিলন অভুলা স্মৃতি रही हुए रही तो बिना देखा देखा लगे सारा दुनिया माने नहीं सकी मारा कहीं ते अमानिया कहीं दीवा साथी होई कहीं दीवा साथी होई अरे सची କୁହନା ସତୀ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ ଏମିତି ହିଁ ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲା ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମରି କୋଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଚ୍ଛା ଏ ଆସ ନା ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଛାଇତଳ ସେ ଛାଇତଳ ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଚାଲିଯିବା हरिओम 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 आपण दुई जन को साप्य दे देबी साप्य दे देबी बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा क्षमा ଅଜାଣତରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା मो तपस्या को भग नष्ट करी बाबा के पाद धो साप्य दे देबी साप्य पाद धो क्षमा कर दे हरिओम हरिओम उठ उठ बच्चा उठ उठ ବାବା बाबा ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ओ बाबा ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନା लेक राजा ବାବା बाबा ए बाबा ବାବା आपण दुई जन प्रेम जुगल ना ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ओ बाबा ସେଇଆ प्रेमी କହନ୍ତୁ। प्रेमी जुगल ଠିକ କହିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦିଆ ଦିନକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ आरी भल पा
ହେଲେ ତମ ନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ନା? ବାବା ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ନା ଜାଣିଲେ? ବାବା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ବାବା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ବାବା। ଆରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବଢିଆ ହେଇছিল। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏକ ରଜ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଆଗକୁ ବଡ ହବା ବାବାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ବାବା ବାବା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ହେଲେ ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ ବାବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲେ? ଆଖି କାନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି? ହଁ ବାବା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରିବି? ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବି ବାବା। କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ ଏଇଠି ନାଇଁ, ସେଇଠି ଥିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ 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 ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ନାଇଁ 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 ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା? ହଁ ବାବା ଠିକ ଅଛି ସେଇଠି ଥିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। বাবা ବାବା ସେଇଠି বাবা হ্যালো এ মা বাবা হ্যালো এ মা বাবা তু যদি সে পুଅକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ବିବାହ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ବିଧବା ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛ ବାବା? ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିଲେ? ବାବା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଛି ବାବା। ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲେ? ହଁ ବାବା। ବାବା କାଟୁଛି। ବାବା ହଁ ବାବା ତମେ ଯଦି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ନା? ଶୀଘ୍ର ମରଣ ହେଇଯିବ। সাথী বাবা তোমাকে কোন কইলে? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। আরে কুহ নাম তোমাকে মত করিবানি। ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ଆରେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବାହା ହେବି ନା তাইলে ତାହେଲେ ମୋର ଶୀଘ୍ର ମରଣ ହେଇଯିବ। আর মত কোন করে জানিছ? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ବିধବା ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମତେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି? ସତରେ ତ? ହେଲେ ଆମେ ବି ତ କମ ନୁହଁ। ଆଜି କାଲିକା ପିଲା ଆମେ ପଚାରିକି ଦେଖିବା ନା। ବାବା 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 ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବାବା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ହେଲେ ବାବା ମଣିଷ ଫସିଲାରେ ବାପା। ରାମାୟଣ କଥା ଜାଣିଛ ହେଲେ ଟିକେ କହିଦିଅ ରେ ବାବା। ମୁଇଁ କିଛିଟା ନି ଜାଣିଲାରି ବାବା ବାବା। ସିଆଡେ କଣ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବା ରାମାୟଣରେ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଯାଇଛି? ଆମ୍ବୁଆ କଣ କହିଲେ? ରାମାୟଣରେ ଯାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ। ବାବା ବାବା ଯଦି ରାମାୟଣରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ମହାଭାରତରେ ମହାଭାରତ ବି ଫୁସଲାଲି ମହାଭାରତ ଦିଦି ମାନେ ଜାଣିଛ ହେଲେ ପଦେ କই ଦ୍ୱାରା ବାବା ବାବା କୁହତେ ନା ମହାଭାରତରେ ମହାଭାରତରେ ଯାଇଥିଲେ
राम लक्ष्मण वनवास हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद बाबा बाबा बढ़िया कथा कहछथि हाँ बाबा ଆମେ ତ କେବେ ଜାଣି ନଥିଲୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଉତ୍ତର ଶୁଣିଛୁ बाबा ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦି ପଦ ଭଜନ ଗାଇକି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ भजन ओडिसी छंद चंपू कथकली जाहा बाबा भजन सबू भजन जानी पारे बाबा सतरे हाँ बाबा गातुरा बाबा क्या बोली कर गाय सिंबो एटा नहीं श्यामलपुरी गोटे भी गाय गुआ देसी बाबा सिगड़ो गातुरा हाँ बाबा बाबा हो रंगवती बाबा तार पाटा कुछ बढ़िया भजन गाउछंती बाबा समय की गांतु बाबा बढ़िया हाँ बाबा भजन बढ़िया भजन बाबा हो रंगवती हो रंगवती रंगवती हो रंगवती हे रंगवती रंगवती कौन कौन पदे कहन कथा रंगवती रंगवती कौन कौन पदे कहन कथा हो रंगवती हो रंगवती रंगवती हो रंगवती 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 बाबा चमत्कार भजन गाउछंती आपण बाबा इच्छा तो होची आपण पाद धुली रे बापू टिके बाबा पाद धुली टिके दियंती ना बोले एक रंजन कोण है इमा बाबा कण नुआ कोठो पिंदी छन्ना कण कोठौ बाबा सेटा कोण बाबा कोटा बाबा सेटा को धरणर कोठौ बाबा कोली जुकिया कोटू बाबा कली जिके कोठौ हाँ बाबा कोठी मिले बाबा बजार रे मिले बाबा अच्छा बहुत बढ़िया बाबा बढ़िया भजन गाइछथि हमें खुशी है कि जानछंती ना बाबा हमें आपन खुशी दबा को चाहूछी ए साथी दक्षिणा दक्षिणा हाँ बाबा भरपूर दे देबो बाबा भरपूर मारे बहुत किछि दबा कदली हां अंगूर कंबड़ा छन्ना खीर जानि छथि ना हम कलाहांडी भाषा गोटे मिठा अछि मिठा कानो मुडा कानम हां कानमुड़ा मिठा कोउटी मिलिबो मिले कलाहांडी जानि आ जिलापी लवंग बंद कर जानि आ एबे नुआ की
ବଜାରରେ ଆସିଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲାତ ବିଧା ଗୋଇଠା ମିଠା। ଲାତ ବିଦା ଗୋଇଠା ମିଠା। ହଁ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି? ଖାଇ ନାହିଁ। ବଢିଆ ଲାଗେ ହଁ ବାବା କହନ୍ତି। ଦେଇଦବ ବାବା। ଦେଇଦବାରେ ଆଉ ହେଲେ ବାବା ଗୋଟାଏ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର ମୋର 5 ତାଙ୍କର 5। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଯେମିତି କି ଫାଟି ନ ଯିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ବାବା ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କାଲ ତମେ ଆଗ ପଟୁ ଦେଇଦବ ମୁଁ ପଛ ପଟରୁ ଦେଇଦେବି ବାବା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ନେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା अबे छतु अवेसी तू एमती लोक मान को पूछू अरे तमरी माने तो केटा लोकन भाई आदि बाबा माने बदनाम हो छथि हम पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत को अपमान करछबे तते मु छाड़बी अबे लंगर अरे बेका ये तेरे मारी मारी किस दंड दवा खबर ठाकुरा में हां सही गछरे बांधी पड़ेगा मजा मजा कहछ तुम संध्या समय राती हवा को बसले राती रे बाघ वालो आसीबे बाबा सवाल से किस तरह करिवे हम बहुत बड़ा हवा बागवालो ଅଛି हां बागवालो नाही बाबा आपण काय भय करछ आपण गोटाए भजन गाई दे बाघ वालो छु धरा बिया के देखो